Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Tahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa khususan ila ruhi mu'assisina fi hadal mahad, khususan ila ruhi Haji Ahmad Irfan bin Hamzun wa usulihi wa furu'ihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhi Muhammad Akhir Sana Al-Hawarizmi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baghi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس
من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا والشمس إذ جدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديك خبرا ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Shadaqallahul azim. Besok kalau bisa ininya mic-nya 3. Jadi yang putri juga bisa bersuara, yang putra juga bisa bersuara. Jadi enaknya seperti itu. Ini yang putra sudah lengkap ya, yang putri juga sudah lengkap ya. Nah, wes. Kemarin kita ayat berapa? 51 ya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 52. Coba kita baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Coba yang laki-laki ayat 52 dibaca dulu 1, 2, 3. Kurang keempat sing keempat 1, 2, 3. Sekarang yang perempuan, coba yang perempuan 1, 2, 3. Ya, lebih kompak yang perempuan. Kalau suaranya sama-sama kerasnya, kompaknya yang beda. Oke, kita lanjutkan. Wa yauma dan hari yaqulu dia berfirman. Siapa yang berfirman? Ya Allah, betul sekali. Yang berfirman itu Allah. Kemudian yaqulu dia berfirman, nadu panggillah syuraka'iya sekutu-sekutu, konco-konco, bolo-bolo, bulu-bulu. Alladzina yang za'amtum kalian anggap sekutu. Yang kalian anggap sekutu suruh panggil. Fada'auhum lalu mereka memanggilnya. Falam yastajibu falam maka tidak yastajibu tidak menjawab. Sopo sing enggak menjawab? Bolo-bolo niku enggak jawab. Lahum bagi mereka enggak jawab. Lahum bagi mereka waja'alna dan kami jadikan bainahum di antara mereka maubiko. Maubiko apa maubiko? Kebinasaan. Dan ingatlah, ini kita baca terjemahannya dulu. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Allah berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutu. Sekutu itu bukan kutu rambut ya, bukan. Sekutu itu konco-konco, bolo-bolo. Teman-teman, man-teman ya. Kalau Madura man-teman. Kalau bahasa Inggris friend. Yang kamu katakan itu. Mereka lalu panggil, tapi sekutu itu tidak membalas. Dan kami adakan untuk mereka itu tempat kebinasaan. Ya itu. Sekarang kita lihat tafsirnya. Oh, sebelum tafsir kita baca dulu terjemahan dari Kementerian Agama. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutu yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya. Tapi sekutu-sekutu itu tidak membalas dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khitabnya yang ditujukan kepada kaum musyrik pada hari kiamat di hadapan para saksi. Nah, ini dimaksudkan sebagai teguran dan celaan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nadu syurakaa'iyal ladzina za'amtum." Panggillah untuk
oleh kalian sekutu-sekutu yang kalian katakan itu. Nah, saat kalian di dunia, maksudnya gini, saat kalian berada di dunia, pada hari itu panggillah mereka agar menyelamatkan kalian dari penderitaan azab yang kalian alami ini. Nah, hal yang semakna dengan ayat ini Allah sebutkan dalam Al-An'am ayat 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Artinya, ini sesungguhnya kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada awalnya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Dan kami tidak melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kalian. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah. Selanjutnya Allah berfirman, فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Maka lalu memanggilnya, tapi sekutu itu tidak membalas panggilan mereka. Hal ini nyambung dengan Al-Qasas ayat 64. Wa qila ad'u syuraka'akum fad'auhum falam yastajibu lahum. Dan dikatakan kepada mereka, serulah oleh kalian sekutu-sekutu kalian. Lalu mereka menyerunya. Maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Ini juga nyambung dengan surat Al-Ahqaf ayat 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah dan tidak memperkenankan doanya sampai di hari kiamat. Ini Al-Ahqaf. Ini nyambung dengan surat Maryam ayat 81 sampai 82. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُوا عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Nanti mereka akan mengingkari semua itu. Ada Mbak Bila. Kalau ada Mbak Bila, minta tolong ambilkan kunci Pajero. Di dalamnya Ustadz Ulil. Kalau mereka sembahan-sembahan itu akan mengingkari
penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya. Dan mereka sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Kemudian mengenai firman Allah, wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yaitu neraka. Ibnu Abbas dan Qatadah serta lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf mengatakan yang dimaksud dengan mawbiqon adalah tempat kebinasaan. Qatadah juga mengatakan, telah diceritakan kepada kami, Umar Al-Bakali pernah menceritakan Qatadah itu adalah jurang. Kemudian Ibnu Jarir juga cerita dari Ibnu Sina telah menceritakan kepada kami Abdus Somad. Ini bukan Ustadz Abdus Somad yang masih hidup, bukan, ini sudah meninggal. Telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Zurai bahwa ia pernah mendengar Anas Ibnu Malik mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Bahwa mawbiqon adalah makna sebuah lembah di neraka jahanam. Sama ya Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mawbiqon itu permusuhan. Nah, yang disimpulkan maknanya yang dimaksud mawbiqon adalah tempat yang membinasakan. Untuk itu boleh ditakwilkan dengan pengertian nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Intinya, makna ayat menunjukkan bahwa Allah menjelaskan bahwa tidak ada jalan bagi orang-orang musyrik itu untuk sampai kepada sembahan-sembahan mereka yang mereka anggap sembahan itu sekutu Allah. Bahwa Allah telah memisahkan antara mereka dan sesembahan di akhirat. Sehingga tidak ada jalan keselamatan bagi seorang pun dari kedua golongan itu, baik yang menyembah maupun disembah. Bahkan masing-masing mereka dipisahkan oleh tempat yang membinasakan, yaitu kengerian yang sangat dahsyat dan azab yang besar. Namun, jika domir yang dalam firman-Nya bainahum kembali kepada kaum mukmin dan kaum kufar, artinya beda. Kami adakan tempat kebinasaan di antara mereka. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Amr bahwa sesungguhnya di hari kiamat kelak orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang yang sesat akan dipisahkan. Berarti pengertian ini sama dengan yang ada di surah Ar-Rum ayat 14. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka bergolong-golongan. Yauma idzin yasaddaun. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Itu juga ada di surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah kalian pada hari ini, hai orang-orang jahat. Kemudian di ayat lain surat Yunus ayat 28, fa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ingatlah suatu hari ketika itu kami kumpulkan mereka semuanya. Kemudian mereka berkata kepada orang yang mempersekutukan Tuhan, tetaplah kamu dan sekutumu itu di tempat itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu tidak
sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Juga ada keterangan di surat Yunus, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu, di padang mahsyar, setiap orang, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka, yang sebenarnya, ya Allah kan pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Seperti itu. Ini Ustaz sedikit cerita, ada orang yang dulu pekerjaannya itu bandar judi. Tahu bandar judi? Apa bandar judi? Ada yang tahu yang perempuan? Bandar judi itu apa? Nggak tahu. Yang laki-laki ada yang tahu nggak? Bandar judi itu apa? Bandar judi itu bosnya judi. Iya, bandar. Tahu bandar? Apa bandar? Ya, bandar. Bos, ya bos. Jadi bosnya itu cerita kalau ini yang cerita ini bandarnya langsung ya. Yang cerita ini bandarnya langsung. Mantan sudah, sekarang sudah jadi ustadz. Ustadz Dennis Lim, tahu Ustadz Dennis Lim? Orangnya masih muda, ganteng orangnya. Beliau cerita, dulu beliau bekerja di posisi itu. Kemudian, beliau nanya kepada, sebelumnya dia nggak judi, tapi jadi karyawan di sana, ikut ikut bekerja di situ. Awalnya ikut bekerja di situ, terus nanya kepada salah satu karyawan senior di situ, Mas, siapa yang punya ini? Yang punya ini sudah meninggal. Terus dia nanya kepada orang lain yang sama-sama punya bandar judi. Mas, ini mana orangnya? Orangnya meninggal, tapi meninggalnya itu aneh. Meninggalnya karena tinggal di kos-kosan yang sangat jelek sekali. Kemudian dia dalam kondisi membusuk. Kok bisa seperti itu? Jadi ternyata kebiasaan dari bandar judi itu dia memberi, karena uangnya sangat banyak, dia bisa kemanapun sesuka hati. Begitu pula anak-anaknya ini, dia bisa kalau bosan healing ke Sumatera, healing ke Singapura, healing ke Amerika. Kapan pulang? Bukan nunggu uangnya habis, karena uangnya gak akan habis-habis. Nunggu bosan. Yang sedih orang tuanya. Orang tuanya akhirnya gak ada yang peduli. Salah satu yang dirindukan oleh orang tuanya yang punya bandar judi tadi adalah kebersamaan dengan anak-anak. Ternyata itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar uang. Jadi sampai tahu orang miskin yang pengen sekali punya mobil. Pernah merasakan itu enggak? Pernah. Sekarang gimana? Nah, ternyata kepengennya orang miskin melihat orang punya mobil dibanding dengan kepengennya orang tua ingin kumpul sama anak-anaknya, itu jauh lebih ngiler orang yang pengen kumpul sama keluarganya. Oke. Maka kehidupannya sangat sedih. Akhirnya ketika
Itu ketika dia punya uang kayak gitu. Ketika tidak punya uang, hidupnya dicampakkan oleh anak-anaknya. Maka Ustadz ini berhenti dari dunia perjudian itu tadi. Sekarang sudah taubat. Bila juga cerita kalau judi itu sangat menguntungkan bandarnya saja. Jadi kenapa kok orang terjerumus ke dalam judi? Itu karena banyak di antara mereka yang tertipu. Jadi 2 menang 8 kalah. 2 menang 8 kalah itu rumusnya orang judi. Jadi begitu menang sekali dia akan langsung pengen nyoba lagi sampai hartanya habis sampai nah dia akan terjerumus di dunia, terjerumus di akhirat juga terjerumus. Ketika kehidupan yang jauh sama anak-anak tadi, jauh sama orang tua, jauh sama anak-anak, akhirnya ketika orangnya itu meninggal, tidak ada yang peduli sampai membusuk. Terus Ustadz di sini tanya lagi, ada enggak orang yang punya bandar judi masih hidup sampai sekarang? Ada. Mana orangnya? Itu. Terus cuman anaknya meninggal semua karena overdosis narkoba. Intinya di dunia itu nggak ada bahagianya sama sekali orang yang berjudi tersebut. Artinya orang yang menyangka judi itu manfaat ternyata sangat berbahaya untuk baik itu di dunia maupun di akhirat. Ayat berikutnya, ayat 53, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi kalau doa tangannya diangkat kayak gini. Ayo sekali lagi ya kita doa bareng-bareng. Semoga Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi kita semua dan kita istiqomah dengan Al-Qurannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra langsung sholat duha ya. Allahumma sholli ala Muhammad.